Mga kapuso, kapistahan sang Immaculada Concepcion ginasaulog subong adlaw. Milagro nga dala sang ila pagtuo gin pakigbahin sang pila ka deboto. Si Julius Bilacaol nakatutok. Special non-working holiday subong sa bugos nga pungsod. Ini ang kaangot sa selebrasyon sang kapistahan sang Immaculada Concepcion. Sa isla sang Panay, pila ka parokya ang nagaselebrar sini nga kapistahan. Isa na diri ang banwa sang uton. Si Maria ginpreparar nga wala sang dagta sang sala antes sa magbusong o kon ang pagpanamkon ni Santa Ana kay Santa Maria. Kadungan sa kapistahan ang mabakal man ang perdon sang Immaculada. Isa sa mga bumalakal si Nanay Mary. Ang pagtuo sa Immaculada Concepcion ang iya paginpanubli sa iya katigulangan. Kag isa ini sa mga nagapati sa milagro nga dala sang patrona. Diyan mura ginapangadian ko kang oratorio yung pirata kada gabi misteryo ako. Kadungan sa kapistahan sa Immaculada Concepcion, ginapahanumdum sa simbahan sa mga tumuluo nga may iloy nga nagaubay kag nagaproteher sa aton. Hingi man sini nga mangin ehemplo sa mga tumuluo ang mahal nga birhen. Sundon taman ang kabuhi sang mahal nga birhen. Mapainubuson, matinumanon sa mahal nga Ginoo. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.